ประเทศนั่งมันเห็นจีนตัวนี้นี่คนเห็นประกายอามาซอนที่สุดอันโตน้ำมันเดี๋ยวเอาดิ้งใจจากก็เก็บไปในลูกศิษย์เทียบประกายนั่งมาเองผู้นี้นี่คนเห็นอันสมัยเอาสุภาพนั่งนับกันสุขิตและเสียสละสุด government นั่งลำกายเด็กจะทำวิธีทำใจมีลูกมีป้าฮีสุขและน่าตั้งตักประกายสลายไปจะบุญเห็นไหมสังเกตเห็นเสียงผิวนั่งมาประกายเป็นเทจิตกับตาเป็นมีเทจิตกับลูกปีเป็นมังจันลังกายกำสุนหินประกายเบียร์เลี้ยงอะไรกันฮิจิบิอิสราเอลชาติทุสินกับจิตเจมุลนางมาอามาจาราฮิกำสุกับหางสุมุนำลำกากำสุลำกานางมาประกายนำลำกายโอลำกายโหดเต็มนำอธิปกายนามีเทสกันนำมาบางสิ่งที่สนเซมสิประเทศโอสินามันซาบังมันซาประกายทุนิกำสุวายประกายมาซาลาฮีกิดมตุนละกิสละสัมกิมนะฮะโอสินามันตามาประกายเยสเฟนดาวสัตว์นั้นโม่ตายกับสัตว์ที่นั่นมีประกายจ้าใครเลยไปจริงประเทศสัตว์ที่มันจงประกายน้ำมันเดียวที่ดาวเลี้ยงเขาบอกสิเลี้ยงหัวจงน้ำมันนับปัสสานายสามุนายสาจีอะไรต่างๆทั้งมาทุกคนนั่งมาจีนหัวจงนั่งเอาคนนั่งมาคนนั่งประกาศนี่อิจฉาอะไรจีนป้าจุกหินอาไม่ว่าอิสาไม่สั่งเลยแกก็ท้าไม่จิปังจิกินประกาศเฮจิกำสุงหันดีเกี่ยวกับโอ้ละเนี่ยเกี่ยวกับประกาศอีพิโกไลน์ไปน้ามาจงประกาศไม่ตาไปหรอกไงดูนะไม่ตาไปบ้านเราตาประกาศสิ่งที่มาจากอะไรเมื่อหาสนุกเราเสียสุขภาพเสียเด็ดเลยกินแล้วก็ที่เธอบอกที่เด็กตั้งตาจริงๆมาสุขเห็นสุลังจริงเลยกินกันตาดีเลสิที่เรียกมาหาดิประกาศกิโลปัตนี่ตัวเลี้ยงของไปฮิตอามาลาสลัมไว้ที่สุขไว้ที่อาจีวานะไว้คนที่ไว้คนปีนนักประกายอาสลัมไว้ทอดอุสินาจงที่น่ะนับไว้คนปีนนับไว้คนกระทำน่ะนับมาคุยดีน้องกระตาเป็นฮีเราที่นี่พี่เป้านักที่ป่าทุ่งเสียมาบ้านเรานับมาคุยดีไงจ้าไอ้หัวหินปูไก่สุกริสตามิทิ้งตักกันนักประกายปัจฉินินผู้เอเมเลผู้นัชุสังในเห็นเวทปีสิงคันประกายปัจฉินินนักขันขดิ้งในหินเกลปีสิงหันประกายหิงสิงปัจฉินินนัสุงะอารมณ์สินะในหินกวยปีสิงหันอามาว่าสุนปูกิเลกินัสาวนันในนิเตียงจังเลยในหินกิทูปีตินนัจุงจังในหินสันวาปีสิงตาฮะประกายปัจฉิโอบุงมีเตนสาเตตาวนซาละตุนีกำสุงะนำสุงะMLA Saitu Constituency ading ang kilhangdo pagka kapuzalin tunin na may sa hisimunahin siyemdo na luido a sumhen lang sa huy hizong le pagka na may sama nang matangwa na kaniti tawin kakipawin ng makain tangwa na he nalhat sa tenin zong mipi talangin tunin kasuki pa waligin pati napatay na katumpi honin hitsahi avay po na patsunglat gamsunga paka government kika gamsung media to kika lol hinale patsanale pati at sanahidin na sa atin nitaw na zong paka lungsit tain na ang sunga sana umdingin nahinga katumin ahi na media may samahin simpiuhi pati at sanahidin yamnam tuita pa nga hinsan pi dingin nahinga katawan ahi tunin hitsalay kumun laysi hi pagka tilha ahilole nang mahepalogte malay ahilole patfatlaizin qualify setna pathina lopi ki phondo lo namun nahi zongla tunin khosungla vengsung na hobung ki tundo na nang ma ki hodo theina khosung khatla gamsung khatna nei sempi tawin Hiji kumun zalin zong namin katang bawa na he. Tunil hang sung het kedingin may sa mong kisimin
paka hichumai samsunga hin pathena hen ngai sano gamsunga hangsunga dinga hisi Hard Rock Adventure Park hi pakai tuni in na sa ke man pathena khat akalhan to hi lungset ta in hichi abol nawa mitam ta adinga kipana le abol te adinga yung kizum so na hilova hichi mun chon lut zo si adinga lungthim ki ho na le kipana lunggel ki se ki ngai to na te ho adinga lol hin na hi a sula hichi muna ku na zong hi na lo pina mu do na hidingin hichi adventure park zong hi pa pakai pathe nangma khotna chapa pathe nangma khotna hagau thek pathe nangma khot ta ha na noya han do na kani si hi hichi pa ho a ki sukhana ki na na ki poina ki do na hilowa ki sam na le ki pa na le thanok na zo a hi na dinga mai sa ma hin se mo ng pakai nangma pathe bu digin na khot akal han ki na hi tunin pathe hichi muna thangwa na kapiwa wa soina le thangwa na lo pina so ana nangma kapiu tikilona na cha te hola na cha te ni na cha ani koi hon a thi ka dot hana ka tau pi nau zo si chunga phathe a chan nau hedingin mai cha nang phathe bu in na cha te tau na zong phathe nei bu pi ta win cha ka tau nau hi ka bon chau thalenga dinga e hu hin pu paka Jesu Christa min ni san pe win amen ya ti pa me pathen pathe bu ten MLA Puzong hang sungang pathen dam na le pathe bu tawan ka ke pae ki pan jang khot pe te ke ni phat la na ke lo ke phat la na chan su ngi tan ten pathenin holim na sunga se ki ling dal amale pathen zong e hol no ke ngai dam ta te in lo ki su lo ho thu se ilu han lo nim ka ka sai nung ka ave dunia hi ke hi hau kulet ki gen he mung pa the ai wa gin election ka kai ta nei le dunia ke ya ding kun ni sam thuam pui ka ki pai nei ka kau no yong hi le mi pi rao ka sai lo sa hi ka ya ding nang hau ki nang ki gen nang sin lo nang lo pu nang chong loi hang sin ka nei pui ka kai pha din consensus so ma cheng do si du ke ya nai to hom diu he isei hom diu iye hom diu he iye chun kum som ni langa wal igam su wa minister wa ipiti ra thang kilometer ngayom hing lo lampi hi tu chan ya hi ap poi ki wa ka no pu nei he ni siem po he ka ti koi ka siem de he duni no ma sa sai ni ka te ka siem de alampi ang mai ke ka ke le de Azian ada ko fitum tum fili di dia ka kele de ayat ilam ko pi ko de Chief Minister of Manipur iho now so tunihin ada ni sei do kin no IPI he wa thinglanga MLA nadingawin hongkai win minister nahi win phaitola inmun na ki cho win phaitola innom nom na ki sa win gari hoi hoi ne ke jobin na hulang ho tinglai ba sim lo ham e ti to na i he so ke to na ki ko ruti phai to ke wai poi mun chom yong asset tam pi pi nei ve ti ho chu ho ya ko na dunia lai sunga hung tu ho hi representative many hi ve sai tu area representative loi kele sapobera representative loi hausa tule nupi sodum tata ngeni hige al MLA kadin masamu minister kai masamu lai I piham ko position chu kum zahan masangin o piso ipraj mipin chi nehet him lo ham kadin no turi ni gamsu muai se le lampi hite ke se me chu hite ke se I bola ham contractor pan local MLA pa lung thai ngai engineer chief engineer lung thai ngai ki nei
atong pa no thamana kila ai ki ri ye ilam ki hite ding su hite cha lai nai ko yi ki ngo bi hom dai aki ngo di bo we e ho le ho ki bo le he tu nin yong igam sungwa tu hin Manipur pupahin yung min pati yung adayin tole adi yung kasi na yung uwamin kayo angin hingi igam sungwa kam na thay hay lo le tindang nang ibol bawahin ay pohen ay manuhen ay zeman koy ayin la forest rija alo le hija ki panai che forest rija asunga cheng ho hi a cheng thi din hai pu we ei ti ho wang hi kanwa ni din so ke di ke na masungwa ka sia iki ho di hi che hi kum song masanga preparation an panoi tai kum song masanga inam sungwa akhen do ho hin ipi anubol ham ti kaga ngai ko le kasi si dai poi isim han ngai ivet han ngai thui hon han ngai tu yong hin e ho hang ki oi poi Sultan pulang ada dia efek di ivet na ale Sultan pulang to e ho sadai si be atha bin yong tu hin forest rija propose forest rija kiti hu ibe na haile tin kisial ku tampi ong su akisial na kun nian ku do thi ong kirin akive na hile igam su wa hi yo tinglangam adedin foothill kobru phai chin jo kenai se si noi langa ki panin kangpu pi chan gi hi iboi enjon ngai lu ka ina pium ta minu ka sei zanong la ki mu thei ta lo ki monom ta lo ai lo ai le tu ni yong hin kilometer lang mobile ki ven lang hin ki mangle ati yengi mobile ile nuwa ilu nuwa ki le igam sungwa aphalo pa ibo te te le kenong katin yo de lo cho nên ati ngay ông rồi lắm cái gì rồi can ngập ra lục phải để ama wang tu ni hin kan so hal de tu ni hin lai hin sp ngai mun ku dol su ngai hin iki ho mu hin cho nên aban kinin pak num ta ka iki se me ki yong su ise so ke iki pa pi ai le iso piu hagin ti lo su hausa dangin thing hang ini lo tam ka ti no inam sung wa hin 94 a ki pat sun ken no ka gam sung hin all thi chan boarding gam hi a om sa lo ding ti hi ken ta ken kra ta ge le ka chen khom pi ong sun ko dunga atua cha te ge de win thei phung ki phu win kum som ma che ding alo kum som kum che ding ki bolum ka ti a cheng yung si hol ta cheng ni hi hau sa pu se alo hau sa pu in sung se ki hol le po yi chen khom pi bia su kum thi lo hau sa bein ho i sim thei ko we ai la hau sa fum dong le ko cha ga i ti me ke wa ko cha ga ti yong su kan ngai no mi ko mo la ka sei chen khom pi ti te bi chen khom pi cha ga i ti ho hau sa pu sa hau tam tao ma a mo ti ko la cha ga ti dang ka ti đi ấy ai la i pu pa khang wa pa na i ni sei lo wa tu ta na he ko cha ga ho i ti ai wong ke wang ka sei ngam ji ko nei ko cha ga ho ba di lu ka sei ngam ji ko ke sa nga ho yong ka ko su ka nei nei dia chun i society ho hen ki khe na khat wang chu kum sang ni to som ni le ni hi nei ve sai tu konsensia mundang ke pu sai tu konsensia wang
cái khen nó đi về anh cái khen nào rồi cái bám bê xe gì thì pha đi ngay cái khen rồi hả ai đâu lại khi là xe này cái khen rồi mà cái hết bụi và thì này lùng xin hẹn lắm khi pha đi cái khen té cái bị phá hết thì bọn sao cái tiền này cái ông cầm tôm bia con nào hùng à sai tôi lại sử dụng tiền cây bôi sai tôi hộp xuống à hình bún của con nào hùng đi ngang cái thì các ông sung alu các con sen si chu các ngay lùi lùi lại cái gì cái cha tê cái túi tê bằng áo chu trét cái bộ nón lùi đi ngang lại lắm cái gì cái kiểu lùi đi tu đi cái bên nào lại igam sung à school building kisa sigi chahita ki đâu lo len tol ki lai gate pola hita ki đâu lo ipui pa teo chun wang dung lo na mu we te to ka na fe le apan ki na chun e ho khang a hin tui pel iti gi na ve ale apan ki na chun te iti gi na ve ale tem hung kita ya apa nak hoi ipian mudi dan abi liwa tu hung lompa di lo an ti mulo mai te cho hian igam somwa thidi la song ya hi pathin se ma hi he om nil ngawal som thum de minister long emily ong ide yoi ani ipedi la sai tu hi jani ya hi ha sam de ni ha manipur sumadiga thiệp din na lama thupi pen triple IT milong ko ai koi ve sai tu nga gam ong lo ta ai lo khol la ai ya gam lo ta kang bu bu bien la gam lo ta kang sup la gam lo ta I beti le kyo ko milong ko ako triple IT ki ko ya ka ngai tu wa le chan mong lo ma hi tha do ku ki te vian hi ne lo mo ta ti ka ya le ha bolin tenge vote ki de idam vote de yong le hen idam sumale idam sumadinga kununga ki palna the kununga ki trai te la tun gel bi check ngai ki lo dam sapa wa second thought ne ngai lu dam ki tu in ACI gudong kyo ko ko milong ko alo ne ton triple IT yang ama humama ong kini triple IT yang manipura khatsan lo lai hey nori sayo state dong sia ong one of the best technical and education institute government in tender and bowling crore sahal jugu ke somgen wala tu abu a campus ki sapanai tai ti ho ka ngai tu wale I ti long lo ma hi ti ho hi hàng số lùng gel thì alo cái yong là core committee cái này buông âm thang yong là alo pi niệm trái yong là alo là bùi âm thọ này yong là core committee này cái gì thì chỉ chun cái in sung se đi to nang in sung se ra iya đi không đúng không được qua iya đi mà British de gana bolu alo ale mithiam ta kun gamsung hatchu lakhan to sa nom luwa ai luwa ai agam sung hi nang hada sa nom mo ngai kham na thi le ji na thip na education ho hi a foundation ho hi su name pe leo chu achama che nam ho che nam media chu thada di le thalu de amo ki thowa ki to de ka ve ne le society hi abang kharin ayo Israel yang hi ngap sa ta bo ha nim te mi mu no mi chen hi de ti hi lo di da na no ka ye la le ai la I chen khom piu sa la lang ho hi ga de la le lampi ahin Sina Thipna Institute lang ahin college university
ai lo le private na Catholic ko Apollo nugin school pata ta college pata ta ki so ga mun at akhang tha ke hi le ka ki tam ta hi om ta ni tu ni di ho society hi athim ta ta cha hong ni ong pui ka ti ye pui mi nu mi pa ten support ikibo akibo lo tu lai ta su i bi ten igam su ba gam hoi pen ni Manipura nang gam hoi pen ni hi sadahi su kasai ki lo le na sai ku lang chi na ana mano i ho ajong ni kanggo pichung la mu se da tri te ke ho hui pi kong ti du ke poi kanggo pe ra noi lang kai su pia le che ka hoi ro dolang kunong sa tu na kan pai dan ku at cuma hoi kal do ayong hoi pi dan ku Bicara cheng fi Manipura dinga the base water source ni ho kampu pitu modun ki ka hai ko mo ho bang tho ba yo dia jo igam su di mo e ka sei ji noi laga dam pi pa lam lang pa ai lo ai i ho langa dingin leilon pa sai tu pa amo hi kumza yang masanga ki patwa lengte British masanga lengte ho anu piu le ha anei dia jun ka ge la ale sai tu ko song di langa som di thum ho bana sai tu ra ho bon cha hun sai tu ki ti yeng ame ai lo le i pham ki loi khom na um hen la i ku wa jun chairman system ki wai ko hen la khu khan him ki um the la ba i khan tu nau hi i ma chal yom ki ka ki tu in som dong chu community hall long ki dei water supply long ki dei alwe school long ki dei anganwadi center long ki dei na ko tam ta ho tu amulu lai um aung nga tu ko na anganwadi center li chen nga chen um ki aung lo na um ki lo why bona personality ni ke kum zahat emily di bon kilo nang kum zahat emily do kilo beneficiary of temporary emily of temporary kijo service ho wa ngai le akisu mo dam lo le kum som thum alo som thum nga service bo le amoi salam de oyo salam de ai yo yo hi ku in ka be da ai le apalo tamme se tan sum tu ping go de ka atia ka sang sia ka ye le mi mol pa bi nei pi jan ka tur council lo yo e abang i Bombay si council ya khat e mu di Delhi ki si le council ya khat e ka mu aban le kha sim ham al i pi ham pat parlor ham kada um de ale koi ki mo di ham kei nei mo di ham tu ai le kai ba school hi ali mo ko mo i bola chapang hi ahi ding mga thim do lo lo ta yo le ho ki boli ye ngai to di thi hi chi ding mong hau ding ba alu lo pa i ki su tu ba lu sa dham su hin dam di pa tu ke lung ye ka chang sia ka ye le lo hin su ka chang lai om se si hau sau ko khang tha lam kai ho pi lam kai ho ni nei ki to pu le si lo kang ku pia FCS an chang mi na ke jing nga khap le ibola sai tu a tu ke ni thum le ke ku ki ho mai o ti ho hi mi pia dinga iki pi do wa mi pia dinga na tu te hi wa ha hiti ho ka tu sa dinga le election dikhi de ho na ke adi kho pui kum som ka kai lo wang so pathin se ni kun ma ko ma ka chi khot ka do hi nai pathin ka thai bai ka kai lo sum sum college bi ka phut doi nai ka ngai tu wa le
ni pansan covid kana dam mo in kahung dam kiring 2022 election ding hi abagin ding tahi abagin nanin te de khat hi ai ban kin kriya study ko bolin ai thi na thế ni dum la ka dan ni in chai khong dam do ki thi ni i tham khat engan si dum umai ka ti ni ala igam su wahin doi development bol sangin achi sa ki roi su tuk dengan sei tuk dengan sei tuk dengan gam dia kina ha house dia kina ha alo khan khat gam lapi ha alo le apua scheme lut thei lo jing sang su tuin igam sung wa sai tu sung da dim se sai tu kul se si yen ka ngai du ne le ept lo mo ta kai ti man bi ni kai ti man bi chun hậu sập pu là hậu sập pi chu các cô ông là in này là muốn đi bây giờ đang có tôi muốn là bây giờ phụ trách một chuyện này ai bây giờ cái election thua là vote phụ cái gì đâu vậy khi khác cái độ nó ita high school building hi pu ko pa koi ta sao ida tu tan gya ko zolo wa mutang atu simo sei no om pu e kyo ni ipti ham ti mi gam su ga emily binisai nei wa ama ho ta atong thama mi ngan si wa ta ko ibol ko kyo ni ka sei di wa ale na ground ni kai ti ta ai chon tu ma ma hai ala apan tu ka chi ki ni le ti kai lam piong ka ka be ki ni a program ai vi la o min ale lundang ni apu ka gari yo se e he pol pi tai lam pi ya are ye ti government program in lampi hobi koila so ki sung tai ki ki ni ka lu na ka ti khachu habban hek sikhiam kati kalum thi ma sana hi thil ki ti hi government hi aphat dan government hi e ho dinga ei gel khopi na ta no hoi ben ai government hi next to god pathin bana hi ei cmp lu ei bol pi lu om po nei school of what na school less teacher kiyo ko to na laki he ha school less na ko na school less teacher ko government pata ni ayo au na bo tu ipat ni lo he dunia he thuai ka na ka sai lo ye sun na lo ha mai the lung se tan lo ha hi bio hi na ke yong ka sai kha chu ke yong ka sai kha dunia he sun sai tu su change bowling di su hasapa samloi mu sai tu change sai tai I bowling na kisa ku ta election chu kipa atan election I chi rin akina akibo akisa alula manga akitana au ni high change manipura di ko ni mai ai la apa na development sector a hulu na environment and forest sector a hulu na education a hulu na water supply la point thunali se hulu kina hale eho constituency su the worst constituency in Manipur ki chikamai tu na ile kan ko te ho kine pi ta hausa ko ho talk pong hi join visit ala join approach kat na bolwa within ke ho gamsung kada yu gamsung ho a tua forest gamahi ke chang don chi don ei ki tiwa alo le adai de la ya pilgrim ade he lai ho alo le che puja ga bol ho dinga lampi ding gain ding lai sa de he lai lampi ti bol de tia ei ki bol ye hi chi tem kat government hi ne kon mi pi de banga thi achi na the dinga chi government of India home ministry ke hepu alo ale through prime minister lahi chi eno ene to UPI appeal nei bol pi diwa submit ka bol
ai chu e ho se si adi mai ko chu san pulang thang ling len jong oi boy tu le dampi et jong oi boy yeng e ho lo ai hum to kit le i ka la wa kam chu la kai thi man bila jong boy ta igam su mo jong forest me ma ko ei loi tel pi gam ta police in jong police me ma ei loi tel pi gam ta ki ho yong ko hing yong ko police ko sanapti ki jo police sanapti no ko ali hichi hi kum som masang som la ngam sanga so cabinet na ni kisi ya ni pasa na bol tule kang chup lang ilang ko hui kinale abang le ikuta phaitul china phaitul la police station ko ala ki le forest ho bang so ei loi tel di otai to in kang chup lang hui phale ka ti on bi hui phale e ho kang ko pi dfo nu ko to so bisen ku dfo na ko ki hiti din mo na hi idin lai to hin ki ho akuna elected member akuna yung kabol khitan chu kabol no be le bolong kabol din oi mi pilong le ko di oi ole inam sungwa ki ne di umta UPF kenu hichi hi nachi timu le alu ale especially tua ibu nau di ala ni nakal sono wa kulunga tu lelu video in kati mo ye kang e nei ye tu ni hin ki pa thu yo ka se yin achai nei igam sungwa hin no to truck ti hi moto khat hi ai ki ale kinno sai ku consensia dingin munni muntuma seminar ham alo le ipiong in bonding ai to tin khang ka o to tin tule sai kulong yo hin go han lang so kikle kang ko piong ki go han lang join in declaration at bodo level ilam kai ku ki pa ende ti yong hi ka si no ni ye tule ji bol wa so 100% ki chai le kai ti ye koi tule e ho hi ikilo si tau thi ko ta me ipiat ka si no ti kahani yong hi thin phung no ya khu mo lo bi so amawa ipitida meje paw la thilo pothok tida na open space a keji nga la na so thingli noi thingphung la na bo la lo keji thum da ma ma al hijisun na bo le he tua hi satellite image on ipan lo bi so tu hin iho Kangpo district highest to Kangpo district more than 16,000 hectares pari sang so sang bal Kangpo district ga hi ki bolai abana next Susanpur hin 10,000 hectares ba third Kamjong ati so Okrul Sanapati alole Tamenglong hi average minority hije mi mudai nasotani changwe army lang ino kasi civil police no kasi civil administration no kasi as no koy tuoda natraga karahan hogda 80 na hije hije chun ipile tunihin kakine pita hau sau ko hang sung lam kai ho tule khang thang lam kai ho tule nu de la lam kai ho zo si ibon chagin ken bon nei hen do wa le thil dang dang chun ka thu nei ngai pi lo yong le hi chi be hin ka thu them khat nei ngai pi lang pi thil bolon de khat be ki sel do min bo mu te pi hi asai na ka ga sei no ma hin dunia hi kau lim no la ka se no pi ka ding lai ai wa zo dunia hi chan ge kong lim thi ne hi programa number som na ji ai tu jan ai kong lim thi chi hi na pa hi le just 5 minutes
kasi ka kita iye chun issues political issues tunin discuss ne yung le kasi kilo le isay chai lo so aban kirin house ho din mun house hi pya house ai su nga pha house ai am lo le chariya ko am ti se yung le na imo se chai lo ta so le students enjoy kaulim nama sa chut kaulim na chut kamat kan pan sa ta so le abani women hijab pang lo child labor tu kaya da na ba le iba manai ro hin sa pan sa sa sum lo isolun al ipui ti yo akiza kini ni iya tu ti ho hi ti ale nu sei tain isa te o kan ko ding enjoy ka se chu tu hi phat kan le ipui pa te ho gi wadu an movie aba ni hon pukhri tabang inko makilaya tui kilai do movie aban kinin khang hong ki kinin te ma ti la ki win aban khang hong te le next generation chun bottle bottle ham mu kita ni na bottle bi mu kita so tu ayong tinga la yes pi nge muna katu ya ko koi la yong tinga ka ti no in agil ta ka ti no bottle bi ati chota ni ये तो किसी और तो बदुआ को इन ट्यूबवेल को इन टेप को इन बोतल नेक्स्ट यू दाम मिथली इकावा ट्वी नाइना इकावा इथली जो इसे ट्वी इमु दी की से जी इगम सु उठे मुते इगम सु वा बदुम लोन न हो कैचमैन अलजेल अवेया आई के मीटर जर्नी बे जथों में थिंग पुंग हम पाओ इते एक से नो ये सुन save tree for to save water ti ibia ha thing pu ha mi a chu tui mu thi chu thing pu hin wo azu hi absorb bo thi absorb bo la aju ma ko an ha thi Royal Horticulture Society and Royal Horticulture University achu soil and water conservation hi ka specialize cha chu kamu kathip to ma kati wang chun le kathip lo kahin ayesu LP school he munga hong kai kahin abana pi hulena UJP kan sim kirin abani kaung pi ka sim kirin aban high school kaung pi ka simin mod mu high school conversion planning chun porka ka bolin 75 capacity aban college ka chi lo ki ai wang chun ka background chun ka foundation chu ai lo ni chun mi san bang ka phayo pui hen la ka kitom bol tenin ka subject ka chun ton thikha I pui pa te ho chun thingrang le lo le du chun split bamboo hin tui lam na sim na bo ko na ke wa na so wa tui mun sa pa dan lo so split bamboo irrigation ka ti thesis ne kana ji